नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हेउची सेप्टेम्बर मास 1 तारिख सोमवार। आज मु आपण पाकू ओडिशा तथा देश विदेशर किछि बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करि आछि। जे खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे सेथि मध्ये राज्यर सुना दर, पेट्रोल दर, सुभद्रा योजना, श्रम कार्ड, राशन कार्ड, आजिर पाणीपाग एवं नूतन सरकारी योजना एमिति आरि बहुत सारा खबर रहिछि। सेथि पई भिडियोटी को शेष जाय देखंतु। ता सहित आपण ए न्यूज को केउ जिल्लार देखुचंती हमकु तळे कमेंट माध्यम रे जणांतु। चैनल नुआ कर आसथिले दयाकोरी चैनल टी एबे सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखर आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु, जहा फल रे भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथम नोटिफिकेशन जरिए पाई पारिबे। तेबे आ डेरी न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकेबा। आजिर प्रथम खबर, आइटम गार्ल को बढ़िला ओडुआ। निशा महाराण नारे थाना रे एताला। आइटम गार्ल निशा महाराण को बढ़िला ओडुआ। जटणी थाना रे एताला देले महेंद्र साहू नामक जने युवक। अभियोग पर पुलिस तदंत आरंभ करिछि। सूचना मुताबक गत शुक्रवार दिन जटणी थाना चकरे गजानन पूजा कमिटी पक्षर यात्रा परिवेशन चलिथिला। यात्रा बही आरंभ होबा पूर्व आइटम गार्ल निशा महाराण लोकंक मनोरंजन पई एक डांस करथिले। ठीक एही समय स्टेज तले बसिथिबा जने युवक हठात चेयर माड करथिले। निशा महाराण नाच अति अश्लील होइथिबा अभियोग करी युवक जनक चेयर माड करथिले बोली कहिथिले। एहा पर उक्त युवकंकु यात्रा पेंडाल पाखर उपस्थित थिबा किछि लोक माड मध्ये मारिथिले। एपरि कि तांको कार भी भांगी दैथिले, जाहाकु नि युवक जनक जटणी थाना रे अभियोग करिसंती। तो चालंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। सेप्टेम्बर मासरे 15 दिन बंद रहिबो बैंक। कोनोसे काम थिले शीघ्र सारि दियंतु काम। एही वर्ष सेप्टेम्बर मासरे देशर विभिन्न राज्य रे मोट 15 दिन बैंक छुटी रहिबो। सेप्टेम्बर 2025 रे 4टी रविवार एवं 2टी शनिवार व्यतीत विभिन्न स्थानीय पर्व पई मोट 9टी छुटी रहिबो। तेबे आसंतु जानिबा केउ राज्य रे केते दिन बंद रहिबो बैंक। तेबे सेप्टेम्बर मासरे रविवार और शनिवार छुटी रहिबो। सेप्टेम्बर मासरे रविवार हेतु देशर समस्त बैंक 7 तारिख, 14 तारिख एवं 21 तारिख एवं 28 तारिख बैंक बंद रहिबो। एहा व्यतीत सेप्टेम्बर 13 तारिख रे मासर द्वितीय शनिवार एवं 27 सेप्टेम्बर रे मासर चतुर्थ शनिवार हेबो, जहा जोगु सारा देशर समस्त बैंक गुड़िक बंद रहिबो। एहा व्यतीत देशर विभिन्न राज्य रे विभिन्न स्थानीय पर्वाणी जोगु सेप्टेम्बर मध्ये बैंक बंद रहिबार आशंका कर जायछि। तो चालंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। सस्ता हेला सुना, जानंतु आपनक शहर केते रहिछि सुना दर। तेबे गहना किनिबा पूर्व नजर पकांतु आज आपनक शहर केते रहिछि सुना दर। तेबे जदि आपण आज सुना किनिबा को चाहुछंती बा सुना किनिबा को योजना करछंती, तेबे प्रथमे जानि नियंतु आजिर सुना दर। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुनार दर 1,01,610 टंका रहिछि। सेहिपरि 22 कैरेट सुनार दर 93,140 टंका छुइछि। राजधानी भुवनेश्वर कथा कहिबा गले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,01,610 टंका रहिथिया बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 93,140 टंका को पहुंचिछि। सेहिपरि दक्षिण भारत रे प्रमुख शहर चेन्नई रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,01,620 टंका थिला बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 93,150 टंका रहिछि। तो चालंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। सीएम किसान टंका बांटिले मुख्यमंत्री। कहिले बीजेपी सरकार आसीबा परे बढ़िछि चाषींक आय। तेबे चाषींक अकाउंट को आसिला टंका। नुआखाई पूर्व सीएम किसान सहायता राशि प्रदान करछन्ते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। पश्चिम ओडिशा रे गणपर्व नुआखाई अवसर रे भेटी दिले सरकार। एही अवसर रे मुख्यमंत्री मोहन माझी अभिभाषण देबा समय पूर्व सरकार को मारिछन्ती 13 बाण। बीजेपी सरकार आसीबा परे बढ़िछि चाषींक आय। बीजेपी सरकार रे देश रे तळवाडू 2 नंबर थिला ओडिशा। आम सरकार चाषी को वार्षिक 58,000 टंका सहायता देउछन्ती। तेबे सीएम किसान टंका बांटी किछि एबली ढंगरे बिजेडी को टार्गेट करछन्ती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तेबे दर्शक बंधु आपण सीएम किसान टंका पाइछन्ती कि नै हमकु तळे कमेंट बॉक्स रे निहाती जणांतु। तो चालंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। पेट्रोल एवं डीजेल दर जानंतु केते रहिछि आपनक शहर रे दाम। तेबे प्रमुख शहर गुड़िकर पेट्रोल एवं डीजेल मूल्यर परिवर्तन होइछि। आज भुवनेश्वर पेट्रोल दर 101 टंका 11 पैसा रहिथिया बेले डीजेल दाम प्रति लिटर पिछा 92 टंका 69 पैसा रहिछि। सेहिपरि दिल्ली एवं प्रमुख शहर रे पेट्रोल दर 94 टंका 77 पैसा और डीजेल दाम 84 टंका 87 पैसा रहिछि। एथि सहित मुंबई रे पेट्रोल लिटर पिछा 103 टंका 50 पैसा होइथिया बेले डीजेल दर लिटर प्रति 90 टंका 3 पैसा रहिछि। तो चालंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। आधार कार्ड को नहीं आसिला बड़ अपडेट, आसिला नुआ गाइडलाइन। जानंतु संपूर्ण खबर। जदि आपण भी आपनक पिलांको आधार कार्ड अपडेट कराइ नाहंती ताले शीघ्र कराइ नियंतु। वर्तमान पिलांको पई मध्ये आधार कार्ड कराइबा बाध्यतामूलक कर जाइछि। एथिपाई यूआईडीएआई जारी करिछि नुआ गाइडलाइन। तेबे एणु स्वतंत्र भावे समस्त राज्य बा केंद्र शासित अंचल को चिठी लिखि अवगत कराइछि यूआईडीएआई। एणु आपनक तुरंत आपनक आधार कार्ड अपडेट कराइबा जरूरी। पिलांको 5 वर्ष होइथा बेले आधार कार्ड मध्ये कराइबाकू हेबो। एहा परे 15 वर्ष बयस रे पुणी थरे आधार कार्ड अपडेट कराइबाकू पड़िबो। तेबे एथिपाई विशेष चिंता हेबार आवश्यकता नाही, कारण यूआईडीएआई कहिछि कि आधार कार्ड अपडेट पई प्रत्येक स्कूल रे कैंपिंग लागिबो। तेबे चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। मदुआंक पई खुशी खबर। सस्ता हेबो मद
ନଗଦ ମାଲାମାଲ ହେବେ ଗ୍ରାହକ। ମଦ କେବଳ ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ଏହା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ଉପରେ ଭାରି ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସରକାର ଏହି ଟିକସରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ସରକାର ମଦ ବୋତଲରେ କେତେ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସରକାର ଟିକସ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ମଦର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିବ? ତେବେ 400 ଟଙ୍କାର ବୋତଲ ଉପରେ 140 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1/3ରୁ ଅଧା ସରକାରଙ୍କୁ ଲାଭ ଭାବରେ ମିଳିଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି କୌଣସି ଟିକସ ନାହିଁ ତେବେ 400 ଟଙ୍କାର ବୋତଲର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କେବଳ 200 ଟଙ୍କାରୁ 250 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକ ଅଧା ମୂଲ୍ୟରେ ମଦ କିଣିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବହିବ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ ବର୍ଷା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଇଣ୍ଡିଆ। ବିହାରର ରାଜିଗରେ ଚାଲିଥିବା ହକି ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ତାର ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଚୀନ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସମାନ 4ରୁ 3 ଜିତିବାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାର ପାଲ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସୁପର 4 ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ଏଥିସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସୁପର 4 ସ୍ଥାନରେ ପାଇଲା। ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ହକି ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ସହିତ ସେମାନେ ସୁପର 4ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ହକି ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ସହିତ ସେମାନେ ସୁପର 4ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସୁପର 4 ସ୍ଥାନରେ ପାଇଲା।